بالنسبة la fiche individuelle, donc la fiche individuelle, une petite récap ou un petit résumé à la fiche individuelle. La fiche individuelle, c'est la fiche qui nous donne, par exemple, la situation d'un salarié toute l'année. C'est ça la fiche individuelle en général. Euh, c'est exactement la fiche 9421 qui est la fiche individuelle de la salarié, c'est-à-dire la somme, les totaux de chaque rubrique de salaire في العام كامل. بحال مثلا ان سالاريي شحال دار مثلا في الصالير بروت ديالو العام كامل ليير العام كامل لي بريم العام كامل ainsi de suite. Ça c'est les fiches individuelles. Bon, هاد les fiches individuelles بالنسبة لي هنايا كنجي كندير لو كود ou les informations qui تعطوني في هذا le petit tableau. Alors la fiche individuelle, les tableaux sont exactement les tableaux اللي كاينين في les états de salaire, sauf que هما كيبداو من la situation familiale. Voilà. من هنا كيبدا من la situation familiale. Donc les informations اللي كاينين هنايا في les états de salaire في la fiche individuelle كاينين شوية الفوق. C'est tout. Mais sinon, le tableau, là, c'est le même. C'est exactement le même. Voilà. Donc, ici, c'est la somme de les informations qui nous ديال العام كامل. هذه هي la fiche individuelle. غادي نعاود نرجع عليها bien sûr إن شاء الله avec les cas pratiques. غنشوفوا le bulletin de paie. Le bulletin de paie هو هذا. Donc, le bulletin de paie, il est automatique. Il suffit أنني ندير مثلا غير voilà, là je change soit maintenant les salariés les brides et les mois les brides. Normalement là c'est automatique. احنا غنشوفوا هادشي. Le bulletin de paie c'est un bulletin اللي هو normal, un bulletin de paie normal. انتما كيفاش كتشوفوا كيفاش داير عادي تي كبر تي صغار على حسب le bulletin de paie. On va voir ça. On peut même ajouter un petit logo هنايا مثلا de la société. On a des informations essentielles avec bien sûr un récap ديال les congés هنايا récap ديال les congés. Très bien. Alors هاد la partie اللي بقات لينا donc من Adam حتى T8 هاد la partie c'est la partie XML qui est bien sûr reliée avec les états de salaire mais c'est la partie XML. هادشي c'est comme ça que تنعمر l'XML. mais غادي نقول لكم كيفاش كنصاوب l'XML. شفتوا les tableaux هادو c'est les tableaux ديال XML تا concernant personnel permanent, personnel exonéré, personnel occasionnel. Voilà. هادي ديال les stagiaires. هادي ديال les doctorants داروها في 2017 مؤخرا. Bon, bénéfice d'abonnement dans plan d'épargne, bien sûr, ça y est كانت. Option bénéficiaire d'option d'achat d'actions. وبالنسبة لهذه la liste des paiements ديال hier. Très bien. Donc, voilà, d'abord, j'ai fait بحال قلتي واحد une présentation rapide. باقي لي je pense شي حوايج غادي نبريزونتيهم rapidement. Donc هنا il faut savoir que في les états de salaire في أي état de salaire كاين les écritures comptables qui se génèrent automatiquement كلهم de 1 jusqu'à 12. Sauf que 12 ملي كنمشيو les états de salaire 12 كنلقاو تلقاو les écritures comptables qui se génèrent automatiquement. هادي ما عرفتش علاش كاينه هنايا مي بون جو vais régler ça c'est pas un problème. و وكنلقاو هاد مثلا هاد alors نشوفو دابا pourquoi دي بون كنلقاو هنا ديال العام اون جينيرال ديال العام كامل. وهنا كنلقاو التوتال جينيرال ايطا سالير ديال العام كامل. هاد لو توتو هاد لي توتو ديال هاد العام ديال الموا 12. هنا سي لي سوم ديال لي توتو ديال العام كامل. فوالا شتي ça c'est les sommes ديال العام كامل avec les écritures comptables ديال العام كامل avec des vérifications. Et ça aussi c'est une autre vérification pour savoir si مثلا le total des écritures comptables est égal au total des états de salaire.
عندي من جهة من جهة أخرى جو بونس كو أون a fait le tour par rapport à la présentation بقى لنا جو بونس غير نمشيو لي كا براتيك باش يكون هادشي ان بتي بو بلو كونكري ويبان لكم أحسن. شكرا وخليكم معايا حتى لا فيديو اللي جايه.